We will continue on the part 3 sa tuang message of the temptation of Jesus Christ. No? And may request everybody to please stand and open your Bibles in the book of Matthew chapter 4. Still, mubasa tag sugod sa verse 1, but at this time, lauso na nato hantod sa verse 11. As you know, in each of these temptation of Jesus Christ, there's a very significant lesson nga atong makatunan as magtutudya ni Kristo. And make no mistake that Jesus Christ has been tempted by Satan, but at this time, He is showing us a pattern to be tempted as a man, not as a God. Because if He imposes Himself as a God, dugay na na-erase ni Satanas ani panahon na, but He is setting up us a pattern on how we should deal in every temptation sa atong kinabuhi as a man. Matthew chapter 4 verse 1, it says here, "Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. And when He had fasted 40 days and 40 nights, He was afterward an hungered. And when the tempter came to Him, He said, If thou be the Son of God, command that the stones be made bread. But He answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and saith unto him, If thou be the Son of God, cast thyself down, for it is written, He shall give His angels charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Verse 7, Jesus said unto him, It is written, Thou shalt not tempt the Lord thy God. Again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and sheweth him of the kingdoms of the world, and the glory of them, and saith unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Verse 10, Then Jesus saith unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Verse 11, Then the devil leaveth him, and behold, the angels came and ministered unto him. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, Lord, we are asking for forgiveness sa mga sala nga mong nahimo. And make us ready to receive your words and the blessings of wisdom today. Talk to us through your scriptures and use me mightily today. And Lord, kung sa may mga kabugaton nga nasa mong kasing-kasing karon, mga kadisturbo sa among pagpaminaw, sa pangalan ni Jesus, I'm casting it out so that, Lord, we will focus on your words and not on our problems today sa mga kabugaton nga naa namo karon. Amahan, use me mightily karon nga takna sa pangalan ni Jesus. Nga Lord, ang walay mo pauli, nga adunay kahawang but adunay kadasig, and that spirit to always glorify your name, no matter what temptation will come in our path. Kini akong pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magabalik kamo sa paglingkod. Now, one of the unique insect, actually, dili na siya insect, kay 8 kabok ang iyang legs. Siya tawag na pag 8, arachnid. Ang spider is one of the unique creations sa atong Ginoo. Nga pag mo kuha siya pagkaon, he doesn't do like the apex predators do, nga gukdo nila ilahang mga prey, just to catch food. What they do is to set up what we call a spider web. And a spider web, kung dili lang na siya maka-absorb og moist or maabugan, madigitan og dahon, it is transparent. Di gina siya makita. And one more unique about niining spider web, di gid siya ma-detect sa uban nga mga insekto, like mosquitoes, flies, and some other things nga mulupad nga mabanggaan na nila, then they will realize nga naa na sila sa spider web, kaya nga napuluputan na sila sa spider web. Temptation from Satan is just like that. We don't know asa kay ngano, he is putting every trap sa atong palibot, and it's only a matter of time nga mahulog ta sa iyang trap ni Satan.
which is very undetectable, o makadetekta na puluputan na tao maayo. And sometimes it's very impossible for us to flee from those traps. But one thing for sure, nga ma-detect na to ang traps ni Satanas against sa atong kinabuhi, nga mahimutang fall away sa pagpangalagad sa Ginoo, if our spiritual radar or antenna is good. That is one thing for sure. When you are spiritually filled, when you are full of God's wisdom, ma-detect din mo ang traps ni Satanas. And this is the pattern nga gipakita ni Jesus Christ sa tuwa starting from verse 1. Again, akong balikon, ayaw i-misinterpret nga giingon diri, then Jesus was led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. Tuod, gidala siya sa wilderness, sa balaan nga espiritu para tintalon. But when he was there, he is setting up a pattern sa matag usa ka nato. Remember, Jesus Christ is 40 days nga walay gikaon. And in science, 40 days is ang pinaka-critical nga adlaw nga wala kay kaon, because kung di ka mabuang, mamatay ka. Pwede pa mabuhi ka of more than 1 month kung tubig lang, pero kung wala kay pagkaon, 40 days is the borderline. Pero gipakita ni Jesus Christ that is as a man, not as a God, nga maskin pa he is physically weak, gipakita niya that when you are spiritually strong, kayahon nato ang tentasyon against ni Satanas. A day before nga ninglarga mi pa Manila, Monday, sa dihang ninghapit mi sa bangko para mag-deposit. At that time, late na mi nakamata, no? Because that a day before, we were having a fellowship, then aming girescue nga sakyanan dito sa may Eden. And so, naglami among istorya, nakauli may mga alas 12, then nangimasa, then pasado alaw na rin nakatulog. So, nakamata mi, siguro mga 9 o'clock, past 9 o'clock na. So, wala namin naka-breakfast, ilis, dritso, then lakaw. So I know, di ba, pag gutom ka, unsa man ka, mura kag monster. At that time, pagsulod ni Gladys sa bangko, gipa-check sa iya ang bank account number, kay mali daw, wala daw ni sila. And it goes for katulo. Pero si Gladys, this is her personal testimony, paggawa siya, isulis ako But she was patient. Kabalo sa gigutom siya, and she's not, she's feeling this lightheaded. Pag gutom ka sa puton, dali ka sa puton. Pag gutom ka, dali ka malagot. Pag gutom ka, mubo kay mong pasensya. But at that time, iyang na-appreciate yun. Ang balaan nga espiritu nga mo ay nag-lead sa iyahan na siya. Kung dili gyud ka full of the Spirit, dili ka puno sa balaan nga espiritu, mugawas gyud imong pagka-monster yun. And I said, a very big amen at that time. Which is true, which is also the pattern nga gipakita ni Jesus Christ sa tua. Even if naatay mga panginahanglanon, no? That is also physical nga needs nato. Di ba? Man is normally kining gusto siya nga mulamang sa uban nga tao. Mao na gutom siya, perminti greed, may naga-feed sa iya. But when you are spiritually filled, spiritually led by the Holy Spirit, you will always know what is the proper and the right thing to do in your life nga mahimutang panalangin. Remember that in Titus chapter 2 verse 7, that in all things, no exemption, in all things, show ourselves as a pattern of good works. Then gi-itemize diha in doctrine, sa pamatasan, sa kasing-kasing, as a boss, as empleyado, no exemption, in all things that we should show a pattern of good works. Then we should understand here in verse 1, if Jesus Christ has been led by the Holy Spirit to be tempted, ginapakita sa to as a man, Jesus Christ as a man, that we should also and always be conscious that we are always filled by the Holy Spirit. And sa panlaban ni Jesus Christ, isa sa verse 4, ang pulong sa Ginoo.
Dili lang ta mabuhi sa physical nga pagkaon, but as well usab sa pulong sa Ginoo. Ikatulo, gidala siya sa holy place ni Satan. Wherein again, gigamit usab ni Jesus Christ balik ang pulong sa Ginoo against kay Satan. Have you seen the pattern here? Nga dili nato kalimtan, dili nato i-ignore ang atong responsibilidad to be filled with the Holy Spirit as well usab sa kaalam sa atong Ginoo. No? Again, in Psalm chapter 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord. Ang atong kalipay, dili lang kay naagri sa kalibutanon ng mga butang, but labaw sa tanan, ang kaalam, ang giya sa atong Ginoo. Jesus Christ defeated Satan, not just physically strong, but most of it spiritually strong. And number 2, Jesus Christ defeated Satan by trusting and following God's principle and wisdom. And on this third attempt ni Satan kay Jesus Christ, in verse 8, again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showeth him all the kingdoms of the world and the glory of them. What does it mean? This means and represents our dreams, our ambition, our desire sa atong kasing-kasing diri sa kalibutan. Mauni usahay may mong hinungdan nga dili ta mahimong faithful sa atong Ginoo, nga dili sa mahimaya sa atong kinabuhi. Kay ngano? Mahaylo ta sa mga butang nga naa diri sa kalibutan nga wherein ang ingon sa Ginoo, you should worship me, you should only serve me more than anything else, because if you will do that, ihatag niya ang tanan sa ato. Gipakita ni Satan kay Jesus Christ as a man nga kaya nako ihatag sa imuhaning imong desire sa kasing-kasing o sa imong ambisyon sa kinabuhi. Satan makes us believe na kaya nato maskin wala si Jesus Christ. And that may be the case sa nahitabo sa ubang Kristohanon, that every Sunday, they cannot make it here sa church because kining akong overtime sa trabaho, may na lang, mutaas ang ako ang ranggo, mutaas ang ako ang posisyon sa among kumpanya, may na lang nga mapansin ko sa akong boss, i-promote ko niya, but in the end, kay wala, nalipay ang Ginoo. Sa nahitabo, frustration after frustration ang nahitabo sa atong kinabuhi. Remember in Romans chapter 8 verse 28, the Word of God says, all things work together for good to them that, don't forget that word, to them that love God, to them who are called according to His purpose. What is our purpose as a believer of Christ? Number 1 is to glorify our God in all things as a pattern of good works. O ganong dili nato mahimo because ang atong number 1 nga priority sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, isang ato ang promotion, isang atong career nga mulambot ta, but wala nato ginahuna nga kung unahon nato ang Ginoo, walay makapugong nga i-promote ka, walay makapugong sa financial blessing nga moabot sa imo, walay makapugong nga mahimo kang perfect at health when you're glorifying God in your life. In Proverbs chapter 19, verse 21, open your Bibles in the book of Proverbs chapter 19, verse 21. Proverbs 19, verse 21. Take note on this. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord shall stand. Daghan kay tag mga plano, mga maayo, brilliant idea sa atong kinabuhi nga mo increase, mo lambo, mo asenso ta diri sa kalibutan. But in the end,
if dili kabubuton sa Ginoo kay wa sa nahimaya, kawang gihapon ang atong pagpaningkamot diri sa kalibutan, to tell you honest. Una, I never get tired of making this testimony sa among pamilya. We have given up so much just to obey and to glorify God in our lives. I am not bragging, but I am trying to make a good example sa matag usa kanato that we should make our priorities right sa atong kinabuhi. Do you think wala nakabalo ang Ginoo nga gusto ka mahimong milyonaryo? Do you think wala kabalo ang Ginoo nga gusto ka 3-story nga house? Do you think wala kabalo ang Ginoo nga gusto kag dagan sakyanan? Kabalo siya, ana. First things first, ang atong purpose is to serve Him and glorify Him. And yet, we are tempted, we are lured away from glorifying God. Kaya nga gipakita ni Satanas sa ato nga kaya nimo mo asenso maskin pag wala ang Ginoo. And that is false. That is a scam. In John chapter 8 verse 44, who is Satan? He is the father of all lies. Bakakon siya. And so sa atong gina-equip, sa atong pagalingon, palit na madala, matintay ni Satanas sa maskin pag-unsa ng mga grabe kamaayo yung ginapakita sa ito nga naatay potential sa atong company. Yes, tinuod. You have a potential nga mudato. Yes, tinuod. Pero mo mag-iuna nga mahimayang dito sa mga ginagawa. Muna usahay, maskin maayo atong plano on the day of execution sa atong plano, palpak. Because you are not fully equipped by the wisdom, by the fullness of the Holy Spirit. Kabalo mo sa itubag ni Jesus Christ sa dihang gipakita siya ni Satanas. In verse 10, ayun pa niya diri sa last paragraph, kay Satan, thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. Have we done that this week? From Monday to Saturday, nga nagahin batag at least man lang 5 minutes na mahimaya ang Ginoo, magsimba ta sa atong balay, tapoko na to atong pamilya. Actually, this is the second weapon na gigamit ni Jesus Christ because number 1, ang yung gigamit sa Matthew chapter 4 verse 4, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. And number 2, nga weapon nga atong himuon is ang makanunayon nga pagsimba, being faithful sa atong Ginoo. Kaya nga dili kay mahimo sa ubang Kristohanon faithfully every day ang pag-meditate sa pulong sa Ginoo. How about sa gingon diri, thou shalt worship the Lord thy God. We may have a lot of reasons and excuses sa pagsimba, pero ang Ginoo nakakita unsay nasa atong kasing-kasing. Why we are so easily be tempted ni Satanas? Because number 1, we do not meditate on His Word, and number 2, we do not come to church to worship our God. Okay man ni atong live streaming, pero that is also one way nga pamaagi ni Satanas nga di ka makadto diri sa simbahan para maglingkod diha, para magsimba, maghimaya sa atong Ginoo. Pila na ba diri sa tuwa nga naminaw tag live streaming sa cellphone nato, pero ana ta sige maghinahinay lang kog map samtang gapaminaw. Naka-focus ba ka? Wala. Siguro pwede na siya, one or two, but if you have the time, be here at the church. Kaya sa dihang gi-propose, gitempt ni Satanas si Jesus Christ, kining imong ambisyon, kining imong pangandoy sa kinabuhi, akong ihatag sa imuha. Pero sa inyo ni Satanas, ayaw sa inyo ni Jesus Christ, thou shalt worship. Dili nato simbahon ang atong trabaho, ang atong salapi, ang atong bahandi, ang atong propiedad, but only Jesus. Pila ka testimony atong nadunggan
in a split second, overnight, nawala ang ilang pila ka milyon sa bangko. Overnight, nasunog ang ilang kabtangan, ilang properties, tanan. And then diya pa na-realize, Lord, sorry kayo. Wala, taka na himaya sa akong kinabuhi. Pero, what can we do now? Di ba mas sakit ang to suffer the losses then to be cautious na tungluhon ug bunalan ka sa Ginoo? Di ba unsa may rule of thumb sa mga sa mga medical practitioner? Sige na. Prevention is better than cure. And tinuod na siya sa atong kinabuhi nga Kristohanon. For us to prevent sa curse, for us to be prevented nga mawatan tagkaalam sa Ginoo, then we should fulfill and continue as what the Word of God commanded us, that man shall not live by bread alone, but ang pag-meditate sa pulong sa Ginoo and be here at the church to worship Him. Mabitaw na diri sa kalibutan, daghang kay kahilayan nga malingaw ta. Sumagod do. Pila ka Kristohanon karon ang wala kadto sa simbahan. Kay ilang rason, Diyos gugma, masinabtanon man ang Ginoo. Pwede raman nga mag-ampo ko. Yes, pwede man. Pero sa instruction sa atong Ginoo, thou shalt worship the Lord thy God and only Him shalt thou worship. Muna diri sa kalibutan, kaya i-offer ni Satanas kung sa'y desire sa mong kasing-kasing. Remember, Satan is the God of this world and is the God of the principalities in the air. And so he created little gods diri sa kalibutan na kung sa'y mong ginadesire, ang gusto ni Satanas, sama sa first temptation and second temptation nga yung i-offer kay Jesus Christ, that you can be a God of your own. Mabito na yung mga ginatawag na rin mga sana? Drug lord. Warlord. Lord God sila din sa kalibutan, pero in the end, kawang yun ang tanan. Wagi maayo nga mahitabo. In verse 9, Matthew chapter 4 verse 9, after Satan showed all the desires na pwede maangkon ni Jesus Christ as a man. In verse 9, and saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. You know what this means? Kana bitong na mga saints na tumadungog nga they have sold their soul to the devil. This is it. Na kaya ni Satanas ihatag kung sa'y desire sa mong kasing-kasing, but in the end, dili lang kay pakyas ka, no? Ang condition niya, if thou wilt fall down and worship me. You know, Satan is a liar. He's a great liar. And ayaw yung patingtal nga mailad ka ni Satanas. Continue to be faithful in praying, in meditating on the Word of God, to continue to become a blessing and a good example, and continue to worship God. Be here every time you have the opportunity to be here at the church. Kanang bitong malinglat nga mas unahon nato ang priorities din sa kalibutan. Wala, dili man adawtan. But ang gusto sa Ginoo, di ba? God only asks us for one day in a week. Satan wants us to invest more here on earth. In Matthew chapter 6, verse 19 and 19 to 21, God is reminding us here to lay not up yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal, for where your treasure is, there your heart be also.
Does this make sense? Kung asa ang imong kasing-kasing nakatuon, naapo dito padulo ang imong tiig. Naapo dito padulo ang imong desire. You see, God wants us to invest on heavenly treasures. But Satan wants us to invest on earthly treasures. We can do so much diri sa kalibutan. Lalo na pagkabalutan, we have the potential. Pero kanang atong na-invest diri sa kalibutan, and in the first thing, nga na-compromise ang atong pagkamatinud-anon diya sa atong Ginoo, wa siya nahimaya. Kanang atong gi-invest diri pagkawala nato, wala po nato gitarong ang atong pamilya. Mawala gihapon ng tanan. Pila ka pamilya diri sa atong kalibutan, maski diri sa atong syudad na lang. Nga karon in taon, ang mga anak, ang mga apo perting pobrihan na. Because they've invested more here on earth rather than there on heaven. Madala ba nato atong bahanbi sa kalibwasa sa langit? Dili. Ha? Isa may madala nato sa langit ang atong anak, ang atong asawa, ang atong bana, ang atong paryente, kay sila ang naikalag. Mao na dapat diata mo invest. And that is why this church will invest more on opening mission churches diri sa atong paligid. And I'm praying that you will be part of it. Because God said, great will be your reward in heaven sa imong pagpamuhat niini. Ya tinuod mo trabaho man ta from Monday to Saturday. But one thing for sure, tagay gihigayon ang Ginoo sa adlaw nga Domingo. Kaysa diyang gitingtal siya ni Satanas, pwede nimo makuha nimong ambisyon, pwede nimo makuha unsay gidesire sa imong kasing-kasing. Pero sa ingon sa atong Ginoo, Satanas, wala laing simbahon diri sa kalibutan kun dili ako lang, dili ng ambisyon, dili ng mga pangandoy kay sa may tabo. Basta mo pa na mahimong hinungdan nga magubot ang atong pamilya. What a great fellowship kung bitbito nimo tanan, nimong kabanay sa balay at tumod diri sa simbahan sa pagmamaya sa atong Ginoo. Dili pa kana mawaswasan ka ni pastor. Labi na pag maigo ang bana, lingi din ang asawa. Tanawa, igo ka no. Wabi na ako natuyo ha. Nya makabawi po dang bana, kuhiton po dang asawa. Tanawa, pikat nimo. Pero this is the true gospel that will lead us unto repentance, to live a clean life. Remember in the book of Galatians, sa ingon sa Ginoo, nga atong biyaan ang ato ang kalibutanon nga pamaagi, but to embrace the holiness diha sa atong Ginoo. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, God said, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And today, the third temptation ni Satanas kay Jesus Christ, nga ginagamit o sa Satanas sa ato nga matintal ta. Usay ang atong trabaho, overtime, na atay gikabisihan. Nganong dili man na siya ma-schedule from Monday to Saturday? Nganong kanang adlaw gyud sa Domingo nga atong i-compromise? Pero sa ginapakita nga pattern ni Jesus Christ, ayaw pakubit, ayaw patintad. But only worship God, Jesus Christ, and be led by the Holy Spirit. Remember in verse 21 sa atong gibasa karon, for where your heart is, for where your treasure is, there your heart may be also. Kung anong naubang Kristohanon that they can never make it regularly every Sunday, kaya nga worshiping and praising God requires humbleness. You cannot worship, you cannot praise God if you do not humble yourself. And this is also the pattern nga ginapakita ni Satanas sa tuwa karon nga kaya niya ihatag unsa atong kagustuhan diri sa kalibutan. Just unsa man, fall down on me and worship me. And the gana na fall ani nga trap.
Nagihimo ni Satanas. And we as believers in Christ, we should stand strong sa pattern na ginapakita ni Jesus Christ. Kaya nga si Jesus Christ, ang atong Diyos dili sa ganahan o naapay laing Ginoo nga atong alagaran. Gusto niya og exclusivity. Gusto niya nga siya lamang ang simbahon o wala na ilain pa. In Deuteronomy chapter 8 verse 19, open your Bibles in the book of Deuteronomy chapter 8 verse 19. Kuyon nga warning sa atong Ginoo. Deuteronomy chapter 8 verse 19, and it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods, and serve them, and worship them, I testify against you this day, that you shall surely perish. Sakit sa paminawon, if ang nasa mong kasing-kasing is not to glorify God. Pero kung may resistance, but pasabot, that Holy Spirit nga nasa imuha karon is trying to remind you nga ayaw himuha or else you will perish. It doesn't speak about physical death. Kanang dili mag-abot ang ato ang sweldo for the next month. Tunga-tunga pa lang sa bulan, wa na gitay pang-sustain. Dili ba na siya kanang giingon diri that ye shall surely perish? Kanang magka-problema ta, and we know nga kini pahimangno, pahinumdom sa atong Ginoo, dili ba na ang giingon diri ye shall surely perish? As you know, believers in Christ, what you serve is what you worship, and what you worship is what you serve. What you serve is what you worship, and what you worship is what you serve. Because if it truly that you worship God, you will serve Him in truth and in spirit. I remember that verse in Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1. Kung gusto magkamali o quote. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present yourselves as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Muna, it makes sense nga ang pagpangalagad sa individual accountability. Pila ka mga bata, maskin sa akong panahon, mga kabatch na ako, nagagmay pa may gibit-bit mi sa among mga gidikanan sa simbahan, pero sa dang nahimo naming teenager, ning graduate, na narbaho, ang gidikanan na rin nabilin, ang anak, wala na ni simba. Unsay nahitabo? Because that is their choice. And today, in the book of Matthew, God is letting us show the pattern on how that we will be victorious every day sa atong kinabuhi. Nga dili gyapon nato sundon. How sad it is. Atong sundon, atong buhaton. Deuteronomy chapter 11, verse 16. Deuteronomy 11, verse 16. Take heed to yourselves that your heart be not deceived, and ye turn aside and serve other gods and worship them. Lisod kayo kung atong priorities is dili na ang Ginoo. Mano ginapanahon na nga magkalayo. Imbis magkalayo unta ba? Magkalayo ka sa pagpangalagad. Sa nitabo, magkalayo naman Hinoon, dili dapat ingunana. Sama sa gingon dire. Again, in Deuteronomy, sa gingon dire, what you serve is what you worship. O gingon dire, and serve other gods and worship them. Mabitaw, nalipay ko sa commitment sa atong ubang kaigsuunan diri. That every Sunday,
Wala sila laing commitment nga dawaton but only to serve God. And I'm telling you right now, nga wa gyud ka nagkamali sa imong commitment sa atong Ginoo. And in closing, this is the last part sa ato ang pag-meditate karon sa tulo ka temptation ni Jesus Christ. Very effectively ang gihimo nga patong ipakita sa ato kung anong wala siya natintal as a man. Number one, he lived by the principles of God. And he uses the word of God against Satan. And number two, he showed us that we should only and exclusively continue to worship God and no other gods na pwede mo sagot sa atong pagpangalaga diya sa atong mag-aampo ta. Labing balaan ng langit nun nga man. Lord, salamat sa imong mga pulong nga nagpahinumdum ka na mo. And thank you, Jesus Christ, sa pagpakita nimo ka na mo as a pattern how to live victoriously every day in every temptation na ginapakita o gina-offer ni Satanas. That we should live by your words and we should continue to worship you exclusively. Lord, I am praying that these words will always illuminate in our lives, that we will always be reminded every day that our life, we are living it not by ourselves, but it is Jesus Christ that should illuminate sa among kinabuhi. Amahan, bless us and make us a blessing as well sa banata. Tingintalan ako pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen.